नमस्कार दर्शक बंधु समस्ते निजर कर्म करती एवं सही कर्म रीति रे समस्तक इच्छा थाए से जीवन में बहुत ऊपर को उठंतु बहुत उन्नति करंतु से कार्य उन्नति करी एते धन संपत्ति रखिबे जे एही भली स्वप्न समस्तक मनरे थाए। तेबे दर्शक बंधु आपण माने तो समस्ते गुरुवार दिन निहाती पूजा करुथिबे। गुरुवार होउची माँ लक्ष्मी बार अटे। मार्गशीर मास गुरुवार आपण निहाती माँ लक्ष्मी को पूजा करुथिबे एवं माँ लक्ष्मी व्रत सुदशा व्रत मध्य करुथिबे एवं दीपावली दिन लक्ष्मी गणेशଙ୍କ पूजा करुथिबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने आपण माँ लक्ष्मी को पूजा करुछंती एवं आपणक घर को माँ लक्ष्मी आसीचंती बोली किपरि जानिबे। दर्शक बंधु आपण पांचटी संकेत रे जानी पारिबे एवं किपरि जानिबे आपणक भाग्य उदय होई पारे। किंतु आपणक भाग्य सेतेबेले उदय हेबो जेतेबेले आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुथिबे। आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु जणाइबी जे माँ लक्ष्मी वास करुछंती ना माँ अलक्ष्मी वास करुछंती। तेणु आपणकु मोर अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु जदि आपण वीडियोटी को अधा देखिबे तेबे अधा ही ज्ञान प्राप्त हेबे। तेणु दयाकरी दर्शक बंधु वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं जानंतु आपणक घरे माँ लक्ष्मी अछंती ना माँ अलक्ष्मी अछंती। ताहेले दर्शक बंधु आपणको मो वीडियोटी को भल लगिले गोटिए लाइक करदेवे एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखिबे। जदि आपण माने आपणक निज घर परिवार रे एही बड़ी लक्षण देखुचंती तेबे मो सहित आपण निजर अनुभूति को शेयर करंतु। दर्शक बंधु आपण माँ लक्ष्मी को पूजा करुछंती ताहेले माँ लक्ष्मी एही पांचटी संकेत देई थांती। दर्शक बंधु आपण जानी रखंतु जे ब्रह्म मुहूर्तरु सबु देवादेवी धरा पृष्ठ को ओह्लाई आसी थांती एवं प्रत्येक घरर दांड दुआर को बुली थांती। यह 100% सत कथा अटे। दर्शक बंधु बहुत घरे टंका पैसार अभाव नथिले मध्य घरे शांति न थाए। सबुबेले कलह लागी रही थाए। घरे एकता नथिबो एवं बहुत लोकंक घरे टंका पैसा नथिबो हेले मध्य घरे शांति थिबो। किंतु सेमानंक घरे समस्तंक मध्यरे स्नेह प्रेम मिलीमिशी रहुथिबा खुशी रे थिबे। तेबे आपण केमिति जानिबे जे सही घरे माँ लक्ष्मी अछंती ना माँ अलक्ष्मी अछंती। सतरे कौन टंका पैसा थिले माँ लक्ष्मी वास करती ना जेउ जेउ घरे शांति प्रेम स्नेह रही थाए से घरे माँ लक्ष्मी वास करती। दर्शक बंधु आपण घरे जेते भी पूजा पाठ करंतु ना कहीं जदि आपणक घरे आपण गुरुजनक स्नेह श्रद्धा भक्ति करूनाहांती तांको सम्मान करूनाहांती तेबे सही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करिबे नाही। एबे सही प्रथम लक्षण कौन जानी रखंतु। आगरू आपणको जे कोनोसी कार्य कले आलस्य लागिबो किंतु जेतेबेले आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करिबे तेबे आपण समस्त कार्य तरबर हेबे। खुशी मनरे कार्य सबु करिबे एवं सबु कार्य मन लागुथिबो एवं एकाग्रता होई कार्य करुथिबे। आपणक घरर केही मध्य सकाळ 8टा जाइकी सोईकी रहुनथिबे। शीघ्र उठी निज कर्म क्षेत्र रे लागी जिबे। तेणु दर्शक बंधु एही परी लक्षण आपण देखिले जानिबे सही भली संकेत मिलिले माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसीछंती बोली एवं धीरे धीरे आपणकर भाग्य मध्य बदलिबो। किंतु आपणको विश्वासर सहित सबु कार्य करिबाकू पड़िबो एवं सबु ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। सबु कार्य तरतर सहित करिबाकू पड़िबो। एबे द्वितीय लक्षणटी यह अटे जे जदि आपणक परिवार रे आपणक एकाग्रता नथिबो स्नेह प्रेम भातृभाव देखु नथिबे किंतु जेतेबेले माँ लक्ष्मी आपणक घर को आविर्भाव करिबे सेतेबेले आपणक घरे आविर्पूर्व भली कलह देखा देबनी। समस्ते समस्तंकु भल पाइबे आदर जत्न करिबे। समस्तंक रीति रे एकाग्रता देखा देबा
ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଭାବ କି ସଂକେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରୁନଥିବେ। ଠିକ୍ ମାସ ଅଧାରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିବ, ପୁରା ମାସ ସରୁନଥିବ, ମଝିରୁ ହିଁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବନି କି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଜନ ଧ୍ୱନି କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଫୁଲ ଫୁଲିକା ହୋଇ ବାହାରିବ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏହା ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବେ। ତେବେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବେ, ତେବେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଘରେ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଦେଉଛି ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ଘର ସାରା ସଫା ରଖେ, ହେଲେ ନିଜ ବେଡ଼୍ରେ କପଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ରଖି ଭାବେ ଯେ ସଫା କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ପରେ ସଜେଇକି ରଖିବି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସଜଡ଼ା କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ସାରା ସଫା ସୁତରା କରି ନିଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଯଦି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଚାଖିଦିଏ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜେ ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହିଁ ବାସ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।